Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we meet again after a long holiday, after Idul Fitri, and before I continue to the material, I would like to say to you, Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Please forgive me if I have so many mistakes when I explain material, when I have jokes that hurt your heart. Okay. Um, Before I continue to this material, I want to say sorry that uh, actually this material must continue last week. Last week apostrophe and then continue to quotation mark. But I think apostrophes and quotation mark can combine to be one presentation. So I decided to try to make a presentation in one meeting. Actually, last week I have contacted Tania that I will send the material or upload it in YouTube, but I have so many tasks from our team. So yeah, I'm so sorry. Just today I can send this material or share this material. Okay, let's continue. The material today is apostrophes and quotation mark. As you see that apostrophe and quotation mark have same form, memiliki bentuk yang sama dengan koma. Tetapi kalau apostrophe itu cuma satu garis, ya, garis seperti ini. Tapi kalau quotation mark itu ada dua dan posisi mereka different with the comma. Posisi mereka ada di atas, above the line of writing. Tapi kalau koma ada di bawah. Okay. Now, before I continue to the material, I must remind you that we still against COVID-19. In Indonesia, the case of COVID-19 is higher than other nations in ASEAN. So, we are, as a young generation, must contribute to break up the chain of COVID-19. Jadi kita sebagai generasi muda harus berusaha memutus rantai coronavirus atau COVID-19 agar penyebarannya tidak semakin merajalela. Okay. The first thing that we can do is wash our hand using flow water and using soap. Jadi yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah selalu mencuci tangan ya, menggunakan air mengalir dan sabun. Jangan asal menggunakan air saja, apalagi pakai air galon ya cucinya, nanti bisa dimarahin mak kalian loh. Oke, yang terpenting pakai sabun buat cuci tangan ya. Kalau yang cowok-cowok harus cuci tangan loh ya, sabunnya dipakai buat cuci tangan loh. Oke. Kemudian we must wear mask. Jadi kita harus memakai masker kemanapun. Jangan dilepas maskernya kecuali kalau misalkan mau makan. Ya, ini khusus untuk keluar rumah. Kalau misalkan di dalam rumah kondisinya aman, monggo silahkan dilepas maskernya. Tapi kalau misalkan kondisi tidak aman atau mungkin ada saudara atau tetangga habis bepergian jauh, ya demi keamanan apa salahnya kalau kita juga pakai masker di rumah. Oke, avoid to shaking hand, avoid touching each other, hindari bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Kalaupun itu keadaan memaksa, dengan sangat terpaksa, misal ketemu kiai gitu ya, ketemu kiai, terus kiainya mungkin kalian sungkan atau apa, akhirnya salaman dan kiainya mau
disalami, ya usahakan jangan usahakan jangan cium tangan, tapi salaman aja biasa, terus kemudian langsung bersihkan ya tangannya, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer biar lebih efektif. And last is avoid gathering with other people. Jadi hindari berkumpul dengan banyak orang, because we never know that the people carrier person, or they carry coronavirus, but they don't feel anything. Jadi kita nggak pernah tahu ya mereka bawa virus atau enggak, meskipun mereka tidak menunjukkan gejala seperti gejala yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan tentang gejala-gejala coronavirus itu seperti apa. Oke ya, ini bukan iklan, bukan endorse, tapi karena kita sama manusia sadar, dunia pendidikan juga kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, this is a section break. Nah, ini kita mulai. What is an apostrophe? Apostrophe looks like comma, but we use it above the line of writing. Apostrophe seperti koma bentuknya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tetapi dia letaknya di atas penulisan seperti ini. Ya, above the line of writing. Oke, beda dengan koma ya, kalau koma di bawah ini. Below the line of writing. Why do we use apostrophe? For possession, ya, to indicate ownership or possession. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan atau posisi. Fred's books, the government's plans, a year's pay. Ini penjelasannya. This is the explanation. The books belonging to Fred. It means Fred's books. The plans of the government's plans. The pay for a year's pay. Ini mungkin artinya tagihan tahunan ya, gitu ya. Next, possession. Yeah, this is the rule for apostrophe. Use S for the possessive form of all nouns except plural nouns that end with S. Jadi gunakan untuk apostrophe menggunakan akhiran S, digunakan untuk kata benda yang tidak diakhiri oleh S. Maksudnya begini, kalau misalnya kalian ketemu kata benda yang tidak berakhiran huruf S, penggunaan apostrof harus diikuti oleh huruf S di belakangnya. Seperti contoh, the hero's misfortunes, the nation's capital, the people's advocate. Kemudian use an apostrophe alone for the possessive form of plural nouns that end with S. The hero's misfortunes, the state's governors, liberal politicians' efforts. Jadi kalau misalkan kata bendanya atau nouns-nya end with S, diakhiri oleh S, maka apostrofnya ditulis di akhir kata. Tidak usah ditambahi S lagi. Oke, seperti itu. Why do we use apostrophe? Contraction. Contraction di sini kalau misalkan kita mengilustrasikan dengan bahasa kebidanan, kontraksi ibu hamil itu semacam rasa sakit mau melahirkan ya. Tetapi kalau misalkan di apostrophe ini bukan seperti itu ya artinya ya. Contraction di bahasa Inggris itu adalah semacam singkatan. Use an apostrophe to indicate the omission of letters in contracted forms. Yeah. For example, didn't, there, can, and let's. Didn't, did not, there, they are, can, cannot, and let's. Apa let's itu? Let us. Don't use. Do not write possessive pronouns hers, its, ours, yours, theirs with an apostrophe. Nah, ini mereka tidak membutuhkan apostrof lagi karena mereka sudah menjadi kata ganti kepemilikan. Do not use an apostrophe to form the plural of names or numbers. The Browns, the 90s. Ya,
not 90s menggunakan apostrof. Jadi apostrof tidak perlu menggunakan apostrof kalau seperti ini ya. Ini salah, ini benar. The 90s not 90s ya. Penggunaan apostrof kalau misalkan mau menghilangkan huruf 19 atau diambil dua angka di belakang, apostrofnya ditaruh sebelum angka tersebut, bukan setelah angka tersebut, seperti ini. Within a minute, objects and concepts of is often preferred to an apostrophe. The cost of service, the top of the mountain, the back of the dash. Jadi kalau misalkan nggak mau menggunakan apostrof, bisa kita ganti dengan kata of. Jadi the cost of service, ini kalau misalkan menggunakan apostrof adalah service cost ya. Top of the mountain, mountain's top, the back of the dash, dash back. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan of, bentuknya seperti ini. Quotation marks. Use quotation marks. Ya, seperti ini ya. 2 koma dibolak-balik. Ini untuk awalan, ini untuk akhiran. The set of material that represent quote or spoken language. Jadi, biasanya digunakan untuk sebagai kutipan. Quotation marks also set off the title of things that do not normally stand by themselves, short stories, poems, and articles. Usually, quotation is set off from the rest of the sentence by a comma. Okay, quotation mark rules. Quote exactly the words used by the original speaker or writer. Jadi menggunakan kutipan langsung seperti ini. She said, Annie is so beautiful. Ini quotation marknya ada awalan, ada akhiran. Pair opening quotation mark with closing quotation marks to indicate where the quotation ends and your ideas begin. Nah, seperti yang barusan saya jelaskan tadi, gunakan sepasang quotation mark. Jadi ada opening, ada closing. Jangan sampai cuma ini aja, ininya lupa. Nanti pembaca bingung, lah ini kutipannya sampai mana akhirnya. Nah, gitu ya. Use correct punctuation to introduce and end a quotation and place other marks of punctuation carefully in relation to the quotation mark. Ya, jadi gunakan tanda baca untuk memperkenalkan awalan dan akhiran. Memperkenalkan awalan dan akhiran. Ya, harusnya ada opening and end quotation. Sorry, ini ada yang kurang ini. Gitu. Jadi seperti ini mirip. Jadi harus ada tanda bacanya seperti koma kalau misalkan quotation marknya itu. Quotation marks rule yang berikutnya adalah enclose the title of article, short story, songs, and poems in quotation mark. Nah, kalau misalkan kita membuat cerita, ya di dalam cerita itu atau di dalam sebuah narasinya, di dalam sebuah deskripsinya, kita mau menuliskan judul apapun lah, judul cerita apapun lah, judul tersebut di dalam sebuah deskriptif atau di dalam sebuah narasi cerita itu harus kalian kasih quotation marks. Jadi biar tahu ya kalau misalkan itu adalah sebuah title-nya gitu. After an introductory verb, just say, state, or write, use comma followed by a capital letter to introduce a direct quotation. Nah, seperti ini. Jadi after introductory verb seperti say, state, ya kita ambil contohnya state aja ya, the government state, koma, terus kemudian quotation mark, gunakan huruf besar karena ini direct quotation. Jadi harus menggunakan huruf besar. COVID-19 is dangerous. Nah, seperti itu. Thanks. Oh, cepat sekali ya. Ya, jadi pembahasannya singkat, makanya that's why I said to you, I will combine two material to be one. Karena materinya sebenarnya sangat sedikit. Jadi kalau misalkan saya berikan per meeting, takutnya nanti videonya durasinya cuma dikit banget ya. Oke, jadi sekalian aja ya. And I'm so sorry if my explanation can not clear enough, but you can ask me a question. You just write
your question in the comment box below, and don't forget, please subscribe and like this video, because that is my way to see that you come to my class or not. Thank you, and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.